atong hisgutan karon ang mahitungod sa tao gitawag sa kadaghanan nga anthropology. Ang pagtuo nato mahitungod sa tao, ang iyang kahimtang, ang purpose o katuyuan nganong gibuhat sa Dios, o ang kahimtang sa tao o kang iyahang padulngan, man, his nature and destiny. Akong balikon atong isgutan ang mahitungod sa pagkatao, unsay katuyuan sa Dios, ang purpose sa Dios ngano ang tao iyang gibuhat. Bubasa tao bersikulo sa Genesis chapter 1 verse 26. Umingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato, o magabuot sila sa mga isda sa dagat, o sa mga langgam sa kalangitan, o sa mga kahayupan, o sa tibuok nga yuta, o sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Continue. O gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios, gibuhat niya sila. Lalaki o babayi, iyang gibuhat sila. O gipananganlan sila sa Dios, o miingon ang Dios kanila. Sumanay o dumaghan kamo, o punon ninyo ang yuta, o magagahong kamo niini, o magbaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat, o sa mga langgam sa kalangitan, o sa ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. O miingon ang Dios, tanawa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag og binhi, nga anaa sa ibabaw sa nawong sa tibuok nga yuta, ug sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi. Okay, salamat. Ang katuyuan sa Dios ngano nga ang tao gibuhat niya, una aron siya papuyon sa yuta unya magdaghan. Ang yuta gibuhat sa Dios para puy-an sa tao. Wala man magplano sa sinugdan ang Dios nga buhaton ang tao para papuyon sa langit. Ang iyahang purpose para magpuyo diri sa yuta unya magdaghan. Ikaduha, gibuhat ang tao para sila ang magdumala. Ang katungod gipiyang ngadto sa tao pagdumala sa mga hayop, isda, mga langgam, uban pa. Sila ang gitagaan sa Dios ug katungod. Mao na ang katuyuan sa Dios. Ato basahon ang chapter 2 verse 19. O giungol ni Jehovah nga Dios gikan sa yuta ang tanang mga mananap sa kapatagan, ug ang tanan nga langgam sa kalangitan, ug sila gidala niya kang Adam aron makita niya kung unsaon niya paghinganlan kanila. Yan. Gibuhat ang tao para siya ang maghatag og mga pangalan. Siya maghatag og unsay klase sa hayop sama sa carabao, elephant, tiger, kanang mga langgam o uban pa diha, mga isda. Siya ang naghatag og mga pangalan. So siya ang gitagaag katungod. Mo na purpose sa Dios. Sunod nga katuyuan sa Dios ngano ang tao gibuhat sa Dios. Sa Isaias 43 versikulo 7. Unang katuyuan, gibuhat ang tao para papuyon sa yuta unya magdaghan. Ikaduha, siya ang gitagaan og katungod paghatag og ngalan sa mga hayop, ngalan sa mga kahoy, ngalan sa mga balili. Ikatulo, 43:7 Isaias. Basa. Ang tagsa-tagsa nga gitawag pinaagi sa akong ngalan, ug nga akong gibuhat alang sa akong himaya, Yan. nga akong giumol. Sa English. Gibuhat ang tao para sa himaya sa Diyos, para mo worship.
muday sa Dios, munay katuyuan sa Dios ngano ang tao gibuhat. Para nga ang tao muhatag siya o pagpasidungog, ginamit ang iyang lawas, ginamit ang baba. Pakibasa daw sa English. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. For my glory. So maunay katuyuan sa Dios ngano ang tao gibuhat para siya himayaon, simbahon. Romans chapter 12 verse 1. Kunya ang isa Hebrews 13 verse 15. Busa ang iyuhon ko kamo, mga igsuon, tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi. Balaan o hinampunon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Nganong gibuhat sa Dios ang tao? Para mo worship. Para mo himaya sa Dios. Ginamit ang lawas, ginamit ang kamot, ginamit ang baba. 13 verse 15 Hebrews. Og pinaagi kaniya, himuon ta sa kanunay ang halad sa pagdayi ngadto sa Dios. Sa ato pa sa bunga sa mga ngabil nga nagaila sa iyang ngalan. Yan. Ang pagday, ginamit ang atong baba. So, ang katuyuan sa Dios, nga ikatulo mao ang ngano ang tao gibuhat para sa mo worship. Muluhod, musaludo sa Dios. Romans chapter 14 verse 10. Nan, nganong magahukom ka man sa imong igsuon, o ikaw nganong magatamay ka man sa imong igsuon, kay kitang tanan moatubang raon niya sa hukmanan sa Dios. Continue. Kay nangisulat kini nga nagaingon, maingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoo, ang tanang tuhod magaluhod sa atubangan ko. Yan. Tanang tuhod magapiko. Magaluhod ngadto sa Dios. Pero sa dihang gibutang ang tao dito sa tanaman, sa garden, sa Eden, gitagaan sila og balaod, gihatag nila ang pagpili, nahimo nga ang tao milapas sa balaod na gihatag sa Dios ngadto sa tao, mao hinungdan nga ang tao ang iyang kahimtang nahilayo, ang iyahang pagkabalaan, ang iyang pagkamatarong nga gibuhat sama sa dagway sa Dios, nawala. Nahimulag ang tao. So mao na ang iyang kahimtang. Atong pasahon ang Ephesians chapter 4 verse 24. Ang isa Romans 3 verse 10. Ang isa Romans 3:23. Pakibasa daw. Ug isulog ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong ug pagabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Sa ato pa ang tao, gibuhat siya ang pagkamatarong, ang pagkabalaan. Sa English ko, sa English. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. And true holiness. So sa dihang nakasala ang tao, ang iyang pagkamatarong nawala, no? Kadtong pagkamatarong sa tao o pagkabalaan sa tao nawala, human ang tao nakasala. Romans 3:23 to verse 10. Unsa nahisulat, walay matarong wala bisan usa. Yan. Sa diha na ang tao nakasala, wala na'y matarong. Nawala ang pagkamatarong sa tao, ang pagkabalaan sa tao nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Sa ato pa, ang tao nahilayo sa Dios. As it is written, there is none righteous, no not one. Verse 23. Ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Nawad-an sa himaya sa Dios. Sa English, For all have sinned and come short of the glory of God. come short of the glory of God. Sa ato pa, ang sala sa tao maoy nakapahilayo o nahimo siyang kaaway sa Dios. So mao na hinungdan sa tao nga ang purpose unta sa Dios nga ang tao papuyon sa yuta magdaghan. Maoy magdominar, magdumala sa mga hayop
nga gibuhat sa Dios, maghatag og ngalan. Unya, ang gusto sa Dios nganong gibuhat ang tao ang katuyuan para siya mo worship. Pero tungod siyang sala, nahilayo. Isaiah 59 versikulo 2. Apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahamulag kaninyo ug sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo, aron siya dili makadungog. Mao na ang kahimtang sa tao. Nahilayo, nahimong kaaway, nahimulang, nawala ang pagkabalaan, ang pagkamatarong nga gibuhat sama sa tagway sa Dios. Karon, ang tao, human siya makasala, naa na siya'y kamatayon. Ang tao, mamatay na siya. Tungod kay nawala ang iyang pagkabalaan, ang iyang pagkamatarong. Ato kunong balikan, giunsa sa Dios pagbuhat ang tao. Genesis chapter 2 verse 7. Ug giungol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta. Ug gihuypan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi. Ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. Iyan. So ang tao di ay gibuhat siya sa Dios gikan sa abog sa yuta, giumol. Tapos gihuypan sa Dios. Sa gininhawa sa Dios gihuyop ngadto sa iyang giumol. Ang tao nahimo siyang kalag nga buhi. Sa ato pagkatunggikan sa ginhawa sa Dios, mao'y gibutang dito sa giumol nga gikan sa abog sa yuta. So ang tao nahimo siyang dunay tulo ka parte. Nabahin siya sa tulo ka parte. Gikan sa material things, gikan sa abog sa yuta, unya ang duha gikan sa gininhawa sa Dios. Unang Tesalonica kapitulo 5:23. Ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao, ug ang inyong bugos nga espiritu, kalag ug lawas pagabantayan unya unta ang kini dili masalawayon inikabot sa ato. Sa naay tulo ka bahin ang tao, dunay espiritu, dunay kalag, dunay lawas. So ang lawas gikan sa abog. Ang espiritu ug kalag gikan sa Dios. So naay gitawag ang body, suma, ang spirit, pneuma, ang kalag, soki. Sa ato patulo ka parte. Lahi ang espiritu, lahi ang kalag, lahi ang lawas. Pero ang tao nga buhi, pwede siyang tawagong kalag. Mitras ang kalag na apa sa sulod sa iyang lawas. Aki atong basahon, Exodus chapter 1 verse 5. Ug ang tanan nga mga kalag nga nanggula sa balat-ang ni Jacob kapituan, ug si Jose dito nang daan sa Ehipto. Basa sa English. And all the souls that came out of the loins of Jacob were 70 souls for Joseph was 70 souls. So ang taong buhi, pwede din mo siya tawagong kalag, mintras ang kalag na apas sa lawas. Mayon tanga, ang kalag mao ba ang lawas? Dili. Na may nagatudlo nga ang kalag mao ang lawas. Ang lawas mao ang kalag. Tungod sa Exodus chapter 1 verse 5. Akong balikon, ang kalag kung naapa sa lawas, pwedeng tawgon ang tao nga kalag. Pero kung ang kalag buhawa na sa lawas, ang lawas dili pwedeng tawgon kalag. Tawgon na siyang patayng lawas sa tao. Kay lahi ang kalag, lahi ang lawas. I-prueba kuno dato nga lahi ang kalag, lahi ang lawas. Ato kuno ta sa Isaiah chapter 10 verse 18. ug iyang pagauton ang himaya sa iyang kalasangan ug sa iyang mabungaon nga baon, silang duruha ang kalag ug ang lawas. Ug maingon sa usa ka Silang duruha ang kalag o lawas. Sato pa, lahi ang kalag, lahi ang lawas. Kay daghan man nagtudlo nga ang lawas mao ang kalag.
ang kalag mao ang lawas. So lahi ina siya, lahi ang kalag, lahi ang lawas. Ang lawas gisudlan sa kalag. Ang kalag naa sa sulod sa lawas. So dili pareho. Aki atong dungagan. Mateo 10:28. Basa sa English, basa sa Tagalog, basa sa Bisaya. Basa. Basa. Ayaw ninyo paghadloki sila nga magapatay sa lawas. Apan dili arang makapatay sa kalag. Di ba lahi ang makapatay sa kalag, lahi ang makapatay sa lawas? Pakibalik karag basa. Kung ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas, apan dili arang makapatay sa kalag. So ato pa dili pareho. Sa dihang itambog na ngadto sa kalayo, sa inferno, ang kalag ug lawas dungano ng tambog duha. Unyang tataw na atong dungagan, apay espiritu. Basa, balik, English. And fear not them which kill the body, but they are not able to kill the soul. Di ba lahi ang lawas, lahi ang kalag? Kadaghang man nagtudlo karon niya ang kalag mao ang lawas mao ang kalag. Ang lawas mintras buhi pa pwedeng tawagong kalag. Pero kung ang kalag mugawas sa lawas, ang lawas di na pwede tawagong kalag. Ngano man, duha man na, lahi ang lawas, lahi ang kalag. Kaya atong duwagan para mahibaluan na to. Adto ta sa 1 Kings chapter 17 verse 20. At siyang dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, dinalhan mo rin ba ng kasamaan ang bao na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak? At siya'y umunat sa bata na makaitlo at dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias, at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya at siya'y muling nabuhay. Kita mo na, ang batang lalaki nga anak sa balo, dito magpuyo si Elias na propita, niabot ang panahon na matay. Pagkamatay ron, gibasol si Elias sa babae nga iyang gipuyan sa balay, ang babaeng balo. Ay nagampo si Elias. Iyang giuban, kulob siya. Pag-ampo niya, himbalik ang kalag. Pakibalik kunog basa, versikulo 21. Siya mikulob sa makatulo sa ibabaw sa bata, ug misinggit kang Jehova, ug miingon, O Jehova nga akong Dios, ako nagahangyo kanimo nga pabalikon mo unta pag-usab kaniya ang kalag ni ining bataa. Nganong pabalikon man ang kalag, nga ang lawas may giuban Elias. Kung ang lawas mao pa ang kalag, iya din pabalikon niya, iya naghapan. So meaning, ligawas ang kalag, pag-ampo niya himbalik dito sa lawas, nabuhi ang bata. Lahi ang kalag, lahi ang lawas. Balik masa. Ug siya mikulob sa makatulo sa ibabaw sa bata, ug misinggit kang Jehova, ug miingon, O Jehova nga akong Dios, ako nagahangyo kanimo nga pabalikon mo unta pag-usab kaniya ang kalag ni ining bataa. Kunya? Og si Jehova namati sa tingog ni Elias. Og ang kalag sa bata mibalik kaniya pag-usab siya nabuhi. So lahi ang lawas ha? Lahi ang kalag. Ang kalag naa sa sulod sa lawas. Okay. Adto ta sa Psalms 42 verse 6. Salmo 42 versikulo 6. O nako. Diyos ko, ang akong kalag nagsubo sa sulod nako. Asa nga sulod? Sulod sa lawas. Versikulo 9 daw. Magaingon ako sa Dios nga akong bato. Nganong hikalimtan mo ako? Ngano nga magalakaw ako nga magabalata tungod sa paglupig sa mga kaaway? Versikulo 11. Ngano nga nagasubo ka o kalag ko? Ug ngano nga nagbubot ka sa sulod nako? Di ba ang kalag naa sa sulod sa lawas? So dinhi milutaw nga lahi ang kalag, lahi ang lawas.
Ang lawas gisudlan sa kalag nga gikan sa gininhawa sa Dios. Ha? So mao na nga ang kalag naa sa sulod sa lawas. Okay. Mayroon taon sa man ang function sa kalag nga naa sa sulod sa lawas. Sa bersikulo nga atong gigamit, mao na siya ang magsubo, magbuol. In other words, mao na siya ang sakitan. Mintras naa sa lawas, ang lawas bubati og sakit, kaya naaman ang kalag. Ang kalag, kung wala na sa lawas, ang lawas dili na bubating sakit. Atong duwaga, Isaiah 53, versikulo 11. Isaiah 53, versikulo 11. Akong balikon, ang kalag naa sa sulod sa lawas. Lahi ang lawas, lahi ang kalag. Ang kalag gikan sa ginawa sa Dios, ang lawas gikan sa abog. Ang ginahawa sa Dios nga mao ang kalag gibutang sa sulod sa lawas. So lahi. Okay, basa 53 versikulo 11. Siya makakita gikan sa kasakit sa iyang kalag. Yan. Ang bubating sakit mauna ang kalag nga naa sulod sa lawas. Mayingon ta ang espiritu kay tulo man eh. Balik ta. Unang Tesalonica kapitulo 5 versikulo 23. Basa sa Ang Dios English. sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatawo ug ang inyong bug-os nga espiritu kalag ug lawas Pneuma, soki, suma. Spirit, kalag, soul, body. Pneuma, soki, suma. So tulo, lawas, kalag, espiritu, espiritu, kalag, ug lawas. So ang kalag mauna siya ang bubati og sakit. Mintras naa pa sa sulod sa lawas. Ato ta sa espiritu. Manaaman po ni sa sulod ng espiritu. Isaiah 5:26 versikulo 9. Basa. Uban sa akong kalag, ginatinguhang ko ikaw sa mga bii. Oo, uban sa akong espiritu, sa sulod nako, pangitaon ko ikaw. Uban sa akong espiritu sa sulod nako. Sa ato pa, ang kalag naa sa sulod sa lawas, ang espiritu naa po sa sulod sa lawas. So, mao na ikahimtang sa tao. Kung sa man po'y function sa espiritu nga naa sulod sa lawas. Unang Korinto, kapitulo 2, versikulo 11. kay kinsa bang pagkatawhana ang nasayod sa mga hunahuna sa tawo gawas sa espiritu nga anaa ni anang tawhana? So, ang espiritu mao na siya magunahuna. Magunahuna mintras na apa sa lawas. Pero kung ang espiritu wala na sa lawas, ang lawas di na namuhuna-huna. Sa atong mamaw na siya magunahuna. Pag ang tao naay ginahuna nga di niya masulbad, ang iyang espiritu mag-trouble. Daniel chapter 2. Daniel chapter 2, verse 1, verse 2. Pakibasa daw. Ug sa ikaduha ka tuig sa paghari ni Nabucodonosor, siya nagdamgo sa mga damgo, ug ang iyang espiritu nasamok ug iyang pagkatulog mipahawa kaniya. Yan. Nasamok sa espiritu kay mag-isip man siya mo nang matrubol. Mag-isip siya. Pakibasa sa English ko no. And then the second year of reign of Nebuchadnezzar, dreams wherewith his spirit was troubled, and his Spirit sleep was brake troubled. from him. And his spirit was troubled. Nasamok ang iyang espiritu. Sa ato pa, naa ang espiritu, naa ang kalag, naa sa sulod diha sa lawas. Mao na nga paghuyop sa Dios sa iyang gininhawa ngadto sa iyang giumol, ang espiritu hingsulod diri sa ilong. Okay. Job, kapitulo 27, versikulo 3. Job. Basa sa Bisaya, sa Tagalog, sa English. Kay bugos pa man ang akong kinabuhi dinhi kanako, ug ang akong espiritu sa Dios aniya sa akong mga ilong. Ang espiritu sa Dios niya sa akong mga ilong. Nga naman, kasadyang gihoypan sa Dios, gisuod man niya ngadto sa giagi niya sa iyang ilong para ang espiritu mupuyo sa sulod. English.
All the while my breath is in me, and the Spirit of God is in my nostrils. The Spirit of God niya sa akong nostril, sa akong ilong. Isaiah chapter 2 verse 22. Biyain ninyo ang tao, kansang gininhawa, anaa lamang sa iyong ilong. Makibalik ko no? Nasa inyong ilong, makibalik no? Biyain ninyo ang tao, kansang gininhawa, anaa lamang sa iyang ilong. Naalamang sa iyang ilong. Karon, tungod sa sala sa tao, dito sa balikan na to, sa Genesis, nakasala sila. Dito nagsugod niya ang tao, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. For the wage of sin is death. Ang suhol, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. So ang kamatayon, tulo ka klase. Na ay physical, na ay spiritual, na ay eternal. Maunay bayad sa tao tungod kay ang pagkamatarong sa Dios nga naa sa tao, ang pagkabalaan sa Dios nga naa sa tao nawala. Meaning nahukasan sila sa pagkabalaan o pagkamatarong. Mao na nga ang tao musinati na siyang kamatayon. Okay, Mateo verse kapitulo 8 verse 22. Apan si Jesus miingon kaniya, sumunod ka kanako, ug pasagdi ang mga patay nga maoy magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Pasagdi ang mga patay nga maoy maglubong sa ilang kaugalingong mga minatay. O di duha ka klaseng kamatayon niya. Ang maglubong, ang ilubong kadtong mga minatay. Ang maglubong kadtong mga patay. Pilang klaseng kamatayon? Duha, na ay physical death, na ay spiritual death. Usa man ang spiritual death? Okay, atong dungagan. Chapter 5, verse 6, verse 70. Apan siya nga nagapatuyang sa kalipayan, patay na samtang siya buhi pa. Patay na, samtang buhi pa. Usa klase nga kamatayon? Spiritual. Ang tao buhi physical, pero nahimula gikan sa Dios, ang tawag niya spiritual death. Naapoy gitawag nga physical death. Kanang paggawas sa espiritu ug kalag gikan sa lawas, mao na ang gitawag nga physical death. Okay. Init kamatay sa lawas nun nga kamatayon, kanang gitawag nga physical death. Unsa may mugawas gikan sa lawas? Ang mugawas duha. Ang kalag ug ang espiritu. Genesis 35 versikulo 18. Ug nahitabo nga sa mihalin ang iyang kalag, kay namatay siya. Sa ato pa mihalin ang iyang kalag. Asa mihalin? Pag ang tao namatay, mugawas ang kalagikan sa lawas. Basa. English. And it came to pass as her soul was in departing, for she died. Pakiulit ko. And it came to pass as her soul was in departing. May depart ang soul. From what? From the body. So, ang nagkamatay sa tao, ang kalag muhawa gikan sa lawas. O di lahi ang kalag, lahi ang lawas. O ang espiritu, muhawa po. Okay, 29b. Forward. Ug Basa. mihalin ang espiritu ni Isaac, ug namatay siya. Ayan. Mihalin. Mihawa ang espiritu. Sa itong pa, kung muhawa ang kalag, muhawa po ng espiritu. Gikan sa lawas, mamatay ang tao. Santiago 2:26. So nagpasabot, lahi ang kalag, lahi ang espiritu, lahi ang lawas. Dunay tulo ka parte ang tao na ay kalag, na espiritu, na ay lawas. Ang espiritong kalag naa sa sulod sa lawas, mugawas kung mamatay physically. Basa. Kay maingon nga patay ang lawas nga mahibulag sa espiritu. Pag muhawa ang espiritu, mamatay ang lawas. Pag muhawa ang kalag, mamatay ang lawas. Meaning, magkuyog ang espiritu o kalag. Pag muhawa ang kalag, mamatay ang lawas. Pag muhawa ang espiritu, mamatay ang
lawas. Ang espiritong kalag, kanunay nang nagdingkit. Kanunay nagtagbo. Kung asang espiritu to ang kalag, kung asang kalag to ang espiritu. Okay, basa. Hebrews chapter 4 verse 12. Kaya ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahain kaysa espada nga duhay sulab. Nga modulot? Ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag sa espiritu. Nagtagbo ang kalag ug espiritu. So meaning dili maglagyo. Kung asang kalag na ang espiritu, kung asang espiritu na ang kalag. Okay, nagisgot man tag physical din. Ining kamatay sa tao nga walay relasyon sa Dios. Kadtong tao nga mamatay physically, mugawas ang kalag ug espiritu, asa man moadto ang kalag ug espiritu kung moabot ang lawas nun o physical nga kamatayon. Sa Biblia, naigigamit diha nga Sheol. Ang Sheol sometimes ginagamit sa hell or Hades. Usahay pod ginagamit sa grave. Sa ato pa, ang word o term nga Sheol gigamit sa general. Usahay gigamit sa grave, usahay gigamit sa hell. Atong ma-identify, inigbasa nimo sa English. Kay usahay mo gamit man ang Tagalog o Bisaya, Sheol, referado sa grave, sometimes referado po sa hell. Sa halimbawa, okay, Hog City, versikulo 9. Ang isa, Ecclesiastes, kapitulo 9, versikulo 10. Sama sa panganod nga mahurot ug mapapas, mauman usab ang manaog ngadto sa Sheol. Kanang Sheol diha, asa man na nag-repair? Sa hell, sa grave. Basa ko sa English. As the cloud is consumed and vanisheth away, so he that goeth down to the grave shall come up no more. So referado na, kanang Sheol diha, referado sa grave, lubnganan. Sa ato pa, ang wadto sa lubnganan, referado sa lawas, di na siya mubalik. Di na siya makaila. Wala na siya ipagbati. Ato tas Ecclesiastes, kapitulo 9, versikulo 10. Bisan unsa ang kahitlagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na uban sa imong kusog. Kay dito sa Sheol, diin ikaw muadto walay buluhaton. Unsa man na nga Sheol nga gisgutan diha, referado sa grave, referado sa hell. English. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. So referado sa grave, minteryo, lubnganan. Sa ato pa, dito sa lubnganan, ang lawas wala na ipagbati, kalimtan tanan. Wala na siya kasayuran. Versikulo 5. Kay ang mga buhi nasayod nga sila mamatay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa. Ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Tuloy. Maingon man ang ilang gugma, mauusab ang ilang pagdumot o ang ilang kasina. Yan. Unsa man? Nawagtang. Continue. Nawagtang sa kanhing panahon. So katong naa sa minteryo, naa sa grave, wala na'y kahibalo. Imo man na siyang halaran og bulak, wala sa kahibalo ang nagdakag bulak. Imo na siya dadaan og bingka, poto, sa pa imong gidala diha, pagkaon, di na siya kahibalo nga naay pagkaon, gidala. Wa na siya masayod, diha sa grave. Referado sa lawas, ang lawas wala na siya nahinumduman human mamatay. Versikulo 5, balik. Kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa. Ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Sayang lang ang imong halar gidala sa minteryo. Wa kay balo. Continue. Maingon man usab ang ilang gugma, Sige. ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina. Nawagtang sa kanhing panahon. So ang lawas katuwa sa minteryo wala na'y kasayuran. Versikulo 10. Bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot,
Buhata kana uban ang imong kusog, kay dito sa Sheol, diin ikaw muadto walay buluhaton. Nilalang ni kahibalo ni kaalam. Di ba wa kay balo ang taga-menteryo pag bisita ka dito, wa kay balo bisita ka. Wa siya masayon nga unsay imong dala, wala gyud. Pero sa atong panahon karon, daghan kayo bisita menteryo, bisita sa mga lawas, magdala niya mingon pa o diyan nami anak niya nami bisita mi. Kisa may imong istoryahan yang di na bala kadungog. Ang mayan nimo magbasa kag Biblia. Ayaw sunod anang tradisyon nga imong gisunod-sunod, nagpaila lang na sa wa nimo'y kasayuran sa pulong sa Dios. Mao na nga ang tao di ay pag ilubong na ang lawas walay kasayuran. Kalimtan tanan. Ang question, unya ang kalag espiritu kay di man kana maglagyo, magkuyo, magkana asa man pud padulong. Mao na. So ang tao nakasala, kunang ikaw nga makasasala, ako nga makasala, wala mabalik og dugtong ang atong relasyon, nagpabiling na hilayo o kaaway sa Dios, siyempre inig kamatay, naatay adtuan. Asa man mo adto? Kay ang kalag, ang lawas tuaman sa lubnganan, sa grave. Ang espiritu kalag mugawas man asa man kung walay relasyon, dili luwas kay nawala man ang pagkamatarong asa man siya madto. Unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 19 sugod sa 18, 19, 20. Basa. Kay si Kristo usab namatay sa makausab, alang sa tanan tungod sa mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong. Aron kita iyang madala ngadto sa Dios. Sa lawas ng bahin sa iyang kinaiya, siya gipatay apan nabuhi diha sa espiritu. Continue. Nga niini siya miadto og niwali sa mga espiritu nga didto sa sulod sa bilangguan. Nga kaniadto wala manag anoo. Wala manak. Anoo. Kita mo na. So katong mga tao nga unbelief, mga unrighteous nga way pagtuo, inig kamatay, asa man dadon, mayngon ang uban nga tuwa sa kontulimbo. Ang uban mayngon mawala sama sa hayop. Ang uban mayngon muadto sa purgatorio. Sa Biblia, ang gigamit diha, kulungan sa mga espiritu. Kung sana sa English, pakibasa ko no. English, verse 19. By which also he went and preached unto the spirits in prison. Spirit in prison. So, naay prison, naay kulungan. Dili purgatorio. Kulungan sa mga espiritu nga way pagtuo. Ang tao nga mamatay nga way kaluwasan. Dito na ayang espiritu kulungon. Naunsa man ang tawag sa kulungan? Grave ang tawag ana. Dili oy. Ang tawag ana Hades. Hell. Okay. Lucas chapter 16 verse 23. Basa. And then hell left up his eyes, being in torments, and set Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things. Kita mo na? So, gitorment di ay tos kulungan sa espiritu ang tawag hell. 23 verse, Bisaya ko no, Bisaya 23. Ug didto sa Hades, Ang tawag na Hades. Pag ginagamit ang Hades, specific na, lahi sa Sheol. Sometimes mahel, sometimes magrib. Pag Hades, hell, na ay kalayo. Basa, continue. ug didto sa Hades, sa nag-adto siya sa mga kasakit. Giyahat niya ang iyang mga mata ug iyang nakita si Abraham didto halayo ug si Lazaro diha sa iyang sabakan. Ug siya misinggit nga nagingon, Amahan kong Abraham, kaluy in taon ako,
ug suguan si Lazaro sa pagtuslob sa tumoy sa iyang tudlo diha sa tubig aron ipabugnaw ang akong dila. Kay aniya ako sa kasakit, dinhi niining nagadilaag nga kalayo. Dili na purgatorio ha. Dili na purgatorio. Ayaw utruha ang gisuwat sa Biblia. Kung gigamit hell or Hades, Hades gina. Dili na purgatorio. O nya, dito sa Hades, di na badala og ampo. Imong tabangag ampo. Imo nang pangadjian para maluwas. Di magani kasigurado sa imong kaluwasan. Iampo pa nimo ng tuwa sa Hades. Ang naa sa Hades, di na madalag ampo. Nganuman, it is appointed unto men once to die, and after that is judgment. Destination kaagad, di na napadala. Ha? Kanang pangadji, pag-ampo nga tag-as nga balik-balik, trabaho na sa mga eskriba, mga parsiyo sa kanhing panahon. Ang ilang gibuhat, nagbuhat silang mga pangadji, iampo unuhay sa mga tao na ngamatay para maluwas. But in reality, dili na maluwas. Ang tuwa sa Hades, gikulong na magpaabot sa pagkabanhaw. Sa ato pa, ang kahimtang sa tao, human siya mamatay physically, sa dili pabanhawon. Ang imong kalag o espiritu daduna sa kulungan nga gitaw og Hades magsugod nag-antos. Sugod nag-antos dito, magpaabot kanus abanhawon. Sumaw na ang kahimtang sa tao nga wa mahibalik ngadto sa Dios sa dihang nahimulag sa Dios. Sa ato pa, di madala nagpangadji. Okay, Matthew 23 verse 14. Skriba ug mga Fariseo, mga maot. Diba sila ang inventor anang pangadji? Continue. Kay ginasubad ninyo ang katigayunan sa mga babaying balo. So, kita mo na. Masa gani, gisubad ang pagpangadji, subaron ang katigayunan ni adtong buhi nga nahabilin. Continue. Ug aron sa pagtabon-tabon niini, nagahimo kamo sa tag-as nga mga pangadji. Di ba ang mga eskribag parisiyo sila ang inventor, sila ang nagbuhat anang pangadji, pag naay namatay pangadjian, padayon. Busa mahiyag-uman raninyo ang labi pa kamabugat nga hukom sa silot. Padayon. Alaot kamo mga eskriba o mga Fariseo, mga maot, kay ginalatas-latas ninyo ang kadagatan o kayutaan aron sa pagdanig bisan usa na lang ka kinabig. O yung makabig na? Ug sa makabig nga siya, inyo siyang ginahimo nga dubli pa kaninyo sa pagkaangayanan sa infierno. Dubli pa kaangayan sa infierno. Balik ta. Ang kahintang sa tao, human siya mamatay physically, sa dili pa banhaw. Gitawag na sa ubang magtutudlo, intermediate state. Kahintang sa tao, human siya mamatay physically sa dili pa banhaw. So ang kahintang di ay, mamatay ka physically, mugawas ang kalag o espiritu sa lawas. Ang lawas, ilubong sa misteryo. Wala na na'y kabagkaagan, wala na'y mahinumduman. Pero ang kalag espiritu, mahinumdum pa. Mauna ang dunay kahibalo, mauna ang mag-isip, mauna ang bubating sakit. Question, pag halimbawa namatay ang tao, unya luwas. Katong ganina, namatay, di matuluwas. Ang iyang kalag espiritu, gidala sa Hades, gitawag, gidala sa kulungan, samtang gilubong ang lawas. Unya, kung ang tao luwas siya, nabalik pagdugtong ang iyang relasyon, nahimo na siyang anak sa Dios. Inig kamatay niya, asa man ibutang ang iyang lawas, ay natural, balik na siyuta, lubong gihapon. Ang iyang kalang espiritu, asa man siya moadto. Kay kaduhang Korinto, Kapitulo 5, 7 hangtod sa 8. Kay kita nagakinabuhi man pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa atong makita. Busa kita mga masaligon
ug palabihon pag gani hinuon nato nga mahimulag kita sa lawas ug maanaa kita sa atong puloy-anan uban sa Ginoo. Sa ato pa ang tao di ay pag namatay siya unya ang iyang relasyon na hibalik ngadto sa Dios. Meaning luwas siya, matarong ang tao, matarong ng tawhanan niya, namatay. Ang iyang kalag espiritu mugawas sa lawas, ang lawas ilubong sa sementeryo, ano na ikabang kaagan. Ang iyang kalag espiritu tuana sa Dios, sa puloy-anan sa Dios. Hain man ang puloy-anan sa Dios na dito ibutang ang mga taong luwas. Mitras ang lawas naa sa sementeryo, tuwa sa third heaven. 2 Corinthians chapter 12 verse 1, verse 2, verse 3. So, daduna sa third heaven. Magpaabot, kanus asya banhaon. So, mauna ang kahimtang sa tao, human siya mamatay, physically, sa dili pabanhaon. Basa. Kinahanglan ko ang pagpasigar ko, ug bisan pangawalay makuha gikan niini. Hisugatan ko pa ang mga pananawon ug mga pinadayag gikan sa Ginoo. Nakaila ako og tawo nga anaa kang Kristo nga napulo og upat ka tuig na karon gisakgaw dalang adto sa ikatulong langit. Kun diha ba siya sulod sa lawas o sa gawas, wala ako masayod. Ang Dios mao lamang ang nasayod. Ug ako nasayod nga kining tawhana gisakgaw dalang adto sa paraiso. Kun diha ba siya sulod sa lawas o sa gawas, wala ako masayod. Ang Dios mao lamang ang nasayod. Sa ato pa, ang tao di ay pag namatay unya luwas. Ang kalag espiritu dito na sa puloy-anan sa Dios to as third heaven. Ang tao nga namatay nga dili luwas, diretso na sa kulungan sa mga espiritu nga gitawag Hades, magsugod og antos, magpaabot sa pagkabanhaw. So mao na siya ang kahimtang sa tao. Mao na nga nining panahon na karon ni atas panahon sa grasya, pakisiguro sa imong kaluwasan. Siguro una to ang kaluwasan. Unsa nga kaluwasan? Kanang kaluwasan gikan sa kangitngit, gikan sa gahom ni Satanas. Unya ibalhin ta ngadto sa kahayag diha kang Kristo. So ang atong kaluwasan karon dili kita ang naghimo. Si Kristo ang naghimo dito sa cross. Siya mao yung pasan. Unya namatay siya tungod sa pag-antos. Unya gilubong pagkaikatulo ka adlaw na banhaw. Nahimo na siya maayong balita. Sa unang Korinto kapitulo 15 hangtod sa 3, nahimo siya maayong balita. Lamang kinahanglan siya tuuhan. Ang maayong balita doon na siya gahong pagluwas sa tao. Romans chapter 1 verse 16. Doon ay gahong pagluwas sa tao, pero gikinahanglan imong tuuhan na si Kristo namatay alang nimo bayad sa atong mga sala. Gilubong siya unya nabanhaw human sa tulo ka adlaw. So hinaot ta ang mayong balita dili nimo pangkiyason, dili nimo sayangon, mintras niya patas sa grasya. Kung imo nang himuon, imong tuuhan sulod sa imong kasing-kasing, sa kinasing-kasing gayon, muabot ang physical nga kamatayon, ang imong kalag espiritu diretso na adto sa Dios. Pero kung imong i-reject, diretso ka ngadto sa kulungan sa mga espiritu, di magpaabot sa pagkabanhaw, mag-antos ka hangtod sa hangtod. Daghang salamat.